सुनु 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 पापुड़ी नियमर माँ बुड़ी पाटी को मिठा हाथ को अठा बहिना दबा को करिबो चिठा देबे नहीं पासे छिंडा केस तेबे चली जाओ बहन बास आसीगला ए सुनु 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 सुनु। नमस्कार दर्शक बंधु, वीडियो आरंभ करिया पूर्व आपको गोटे हेयर रो कॉम्बो विषय कहबी जो कि आपन हेयर रो संपूर्ण भाव में केयर नहीं पारे जो कि अच्छी एठी पुस्टाक हर्बल शैम्पू विथ इनबिल्ट कंडीशनर। ए शैम्पू रे रही 3 in 1 जो कि आप पाइबे एंटी डैंड्रफ एंटी हेयर फॉल नेचुरल कंडीशनर जो कि आपन बाल को हेयर फॉल करेबारे बंचेबो एवं आपन को डैंड्रफ फ्री रखिबो। या पर दर्शक बंधु आछि आपन शैम्पू यूज कर सला परे आपन यूज करिवे कोकालो हेयर क्रीम जो कि आपन रहउची एलोवेरा एवं कोकोनट जो कि एलोवेरा आपन हेयर को ग्रोथ करिबारे साहाय्य करिबो एवं कोकोनट तो जानि चंती आपन नडिया तेल यूज करचंती ये भी सही टाइप रो। तो सब कोको हेयर ऑयल देखा पाइबे एलोवेरा रियल दाना। तो यही दुईटी कॉम्बो प्रोडक्ट आप यूज करंतु जो कि आपनकर हेयर रो केयर रहिबो। तो लेट करंतु नहीं, कॉम्बोटा बहुत कम रेट आछि। डिस्क्रिप्शन में लिंक अछि, फ्लिपकार्ट और अमेज़न में सुपर सेल चलछि, जानतु ऑर्डर करंतु ट्राई करंतु। आ विक्रम बेताल वीडियो लास्ट जाए देखंतु, लास्ट रे गोटे ट्विस्ट अछि। अबे मुतुथुआ लोकों के हेलिकॉप्टर गोईठा मारे सोड़ा बाड़ कैमरा में नहीं सोड़ा सालारी देलिन बोली हेलिकॉप्टर गोईठा मारदेला। ये को जंगल आसी पहुँचले भाई, कौन आग पछ किसी देखाऊनी। तमें बेताल अंकल ना बेताल राउ नाही तळ खाली अछि ए घन घन बाळ। जा हो जो कहानी गुड़ाक शुणाऊल मजादार। राजा विक्रमादित्य गला परे आ किए से बाळ को कहानी शुणुची इना पेचा आसी मो पिच्चा को कुंपा मार देकी पळौची। जे बेटू ए नेशनल चैनल वाला टीवी रे मो कहानी गुडा को छाड़ी दे जंदी से बेटू बुढ़ाटू नहीं पिला जाए समस्ते कहानी जानी दे जंदी। विक्रम दिने गोटे बालक पिटी रे बसी दिली कहानी सुनेबी बोली मु कहानी आरंभ न करूनु से मते कहानी रो एंडिंग मो गाल रे गोटे चापुड़ पेंडिंग करी चली गला। अच्छा विक्रम तू मो कहानी सुनिबो? मु गप कौन सुनिम? नेटफ्लिक्स से हॉटस्टार जुगरे मु गप सुनिम। केते हॉलीवुड बॉलीवुड फिल्म वेब सीरीज आमे देखुचु, ये कम भल लागियो। आ तू जदि मो कहानी न सुनिलु ए जंगल भितरे पति सड़ी मरी जीवु। आ जदि कहानी सुनिलु ए जंगल रु बाहरिबा रास्ता तते कहि देबी। तमे एने चु रास्ता जानचो को टी रास्ता कोना? अच्छा विक्रम तू मो कहानी सुनिबो? हां कानरू मुंडा रक्त बाहर पछे कहानी सुन दवा। तू कहिलु मु चलिली। गुमसुम राति अधे झुली राजनर कांधे हसुथाए से बेताल कहानी रो आढ़ुआणी अंधारटा सारा खेले छका पंजा प्रश्न खेल कहे राजा दिया बेगी मो उत्तर कहे राजा दिया बेगी मो उत्तर नहेले कटी बसिरा। विक्रम बेताल विक्रम बेताल विक्रम बेताल विक्रम बेताल। विक्रम कान खोली सुन दिनकर कथा। मु दिनकर कथा सुनि पारिनी, बड़ कांटे कुआ।
ହଉ ଶୁଣ ବର୍ଷକର କଥା এটা কোন ওয়েব সিরিজ এটা মিডিয়াম সাইজর কুয়া ମାସକର କଥା। হ্যাঁ ମୋର ଏଇ ଗାଁରେ ପୁଣ୍ଟୁ ନନା ଆଉ ତା ବିଧବା ମା ରହୁଥାନ୍ତି। ପୁଣ୍ଟୁ ପେଶାରେ ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কি কপাল বাহ চমৎকার অতি চমৎকার এইগুলা কপাল মু 15 বর্ষ পূর্বরু শাহরুখ খান পুଅ আরিয়ান খান র দেখতিলি মু কোন ড্রগস বেপার করছি না কোন সিଏ ড্রগস বেপার কলা কলা তুমি অমূল বেপার করিব আরে তামানে তুমি গোটে ধনশালী বুদ্ধিশালী টাটাশালী মানে টাটাশালী মানে তুমি টাটার শালীকে ভাব কোটি কোটি টঙ্কার মালিক আউ তুম কপাল কହୁଛି তুম মান সম্মান ইজ্জত পেট্রোল রেট বলা ভলিয়া হুতু হুতু কিনা বড়ি যাব হেলে বাঁ পট গুয়াটা টিকে বড় রহিব কিছু অসুবিধা নাই মো হেলে 6 মাস পরটা ঘুষুটিকি চালিব যাহা পরে গাঁ লোক মানে তুমি চিড়াইবে সস্তা ময়া ডাব এই পুন্টু ননা পাখরে সবু সমস্যার সমাধান আছে আচ্ছা গোটে কাম কর ঘন্ট এই ঘটটাকে তোমার মুন্ড উপর রখি এবে মু যে মন্ত্র को ফলো করছি তুমি সে মন্ত্র को ফলো ব্যাক দিও ওম শ্রী মাম প্রতিপম ক্রিটিক্যাল কন্ডিশনম ওম মন্ডকোষায় নমঃ মু পুন্টু ননাଙ୍କୁ টুনটু ননাকু নিজর সমস্যার সমাধান পাই মো নিজর সমস্যার সমাধান পাই 2001 টঙ্কা দান স্বরূপ প্রদান কলি 2001 টঙ্কা দান কলি। ନାନୀ ତୁମେ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିଲେ ମୋତେ ଭାରି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ପୁଣ୍ଟୁ ବାପା ମଲା ଦିନଠୁ ପୁରା ଏକା ପଡ଼ିଯାଇଛ। ଘରେ ଖାଇବାକୁ ଦି ଓଳି ଦି ମୁଠା ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ନାନୀ ତୁମକୁ କ'ଣ କେବେ ପୁଣ୍ଟୁ ବାପାଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁନି? দেখেছে তারা কথাটি নন্ডা তারা কথাটি নন্ডা উপরে বসিছি মো গেরস্ত ফকিরি পন্ডা ইয়ে ব্রজ ହଁ তোর কাই দিনে অন্ধে দেখাবেন ভাই আদি কোন পড়ে আইলু ভিডিও ভর্তা হব কি মোর ନା ମୋ ନାନୀ ମୋର ଆଉ କ'ଣ ସେ ପାୱାର ଅଛି? ସେ ପାୱାର ବା ଗଲାଣି। ତୁ ମାଇକିନା ମୋତେ ପିଟୁଛି। କୁହନା କୁହନା 2 ଦିନ ହେଲା ମୁଁ କିଛି ଖାଇନି। ନାନୀ ସୁଆଦିଆ ତିଅଣୁଟିଏ ବସିଛି ବୋଧେ। ଆଉ ସୁଆଦିଆ ତରକାରୀକୁ ଭାତ କଂସେକୁ ଲଙ୍କା ଗୋଟେ ଜମିଯିବ ଆଉ। କୋଉଠି ଥିଲୁ ଖିଆ ପିଆ ବେଳେ ଚାଲି ଆସିଲୁ ହାଣ୍ଡି ଧୁଆ ବେଳେ ଆସିଥାନ୍ତୁ କଳା ପାଣି ଟିକେ ପିଇଥାନ୍ତୁ। ଏ ନାନୀ ତୁ ଲାଷ୍ଟ ମୋତେ ଏମିତି ବେଜିତି କରିବୁ ନା ଲୋ? ମୁଁ ତ ନିଜର ଲୋକ କହିବୁ ତ ଘରରେ କାମ କରିବି ଆଉ କହିବୁ ଯଦି ତ ଗେରସ୍ତ ଜାଗା ବି ନେମି। କ୍ଷୀରରେ ଧୋଇଲେ ଚିନିରେ ଥୋଇଲେ ନିମକି ମଧୁର ହୋଇବ ଯେତେ ଯାହା କରି ବୁଝେଇ କହିଲେ ପରକି ଆପଣା ହୋଇବ। ନାଇଁ ଆମର ଖାଇବାକୁ ପଳାଠୁ କେତକି ନାନୀ ତୋର ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ତୋ ଗେରସ୍ତ ମଲା ପରେ ତାକୁ ଏଇ କାନ୍ଧରେ ମୁଠେକି ଜୁଇକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇଥିଲି। ଆଉ ନାନୀ ଆଜି ମୋତେ ତୁ ଭୋକିଲା ଛାଡ଼ି ଦେଉଛୁ ନାଇଁ? ଠିକ ଅଛି ନାନୀ ଦେଖିବୁ ତୁ ବି ଦିନେ ଖାଇବାକୁ ପାଇବୁନି। କାଲି ରାତିରୁ କହୁଥିଲୁ ନା ତୋର କିରାସିନ ଦରକାର ଏଇ ନେ। ଗରିବ ହେଇଗଲ ରାଗଣିକି ଆଇକି ମତେ ଗରିବ କରିବାକୁ ହେଇଲୋ ମୋ ପୁଅ ଆଇଲାଣି। ଦିନେ ପୁଣ୍ଟୁ ପୂଜା କରୁଥିବା ମନ୍ଦିରରେ ତା ବଡ଼ ନନା ତାକୁ ଗଳା ଧକ୍କା ମାରି ବିଦା କରିଦେଲେ। ଆଉ ସେବେଠୁ ପୁଣ୍ଟୁ ଭୋକ ଉପାସରେ ଛଟପଟ ହଉଥାଏ। जीवन हार देवी जो बयस माँ को खुशी रखा कथा
ସେଇ ବୟସରେ ତ ମୋ ମାଆକୁ ଔଷଧ ଟିକେ ବି ଦେଇପାରୁନି। ଆଉ ଏ ଜୀବନ ରଖି ଲାଭ କ'ଣ? ନା, ଜୀବନ ହାରି ଦେବି ଅଛି। ମଲା ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ତୁଳସୀ ପାଣି ପିଇବା କଥା ମୁଁ ଯାଉଛି ଏଇ ପୋଖରୀ ପାଣି ଦିମୁଦା ପିଇଦିଏ। ଭାତ ଖାଉ, ଡାଲି ଖାଉ, ଆଉ ରାଇତାଟେ ଖାଉ। ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ ବିକ୍ରମ, ଈଶ୍ୱର ହଉଛନ୍ତି କରୁଣାକର। କୁଣ୍ଟୁର ଦୁଃଖ ନ ସହି ଠାକୁର ଗୋଟେ ହାଣ୍ଡି ଭିତରେ ଖୁନ୍ଦି ଖୁନ୍ଦି 9ଟି ଅଣକୁ 6ଟି ଭଜା ହାଣ୍ଡିରେ ପସେଇ ଦେଲେ। ଏ ଆସିଗଲା ଆସିଗଲା ବାଜିଗଲା ବାଜିଗଲା, ଏ ଆସିଗଲା ଆସିଗଲା ବାଜିଗଲା ବାଜିଗଲା। ଏ ଖିଚିରି ମିଚିରି ଛିଣ୍ଡୁଥିବ, ସାଲୁ ବାଲୁ ହେଇ ଉଡୁଥିବ। ଗୋଟେଇ ଆଣିବ ନିଜ ହାତରେ, ପାପୁଡି ଖାଇବ ନିଜ ପାଟିରେ। ଆସିଗଲା ଆସିଗଲା, ଏ ସୁନୁ 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 ପାପୁଡି ନିଅ ମୋର ମା ବୁଢୀ। ଆରେ ହେଇ, ଏଟା ରୂପା ହାଣ୍ଟା ନା କ'ଣ? ଏଇ ପାଣି ଭିତରେ କୁଆଡେ ଆଇଲା? ଟିକେ ଟିକେ ଖୋଲିକି ଦେଖିଦବା। ଏ ବାପ, ଏଟା ହାଣ୍ଡି ନୁହଁ ରେ, ଖାଦ୍ୟର ଭଣ୍ଡାର। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ତ ଶୁଣିଥିଲି ଜମାଟୋ ଆଉ ସ୍ୱିଗିରେ ରାସ୍ତା ବାଟେ ପାର୍ସଲ ଆସେ। ଏ କ'ଣ ପାଣି ବାଟେ ପାର୍ସଲ ଆସିଛି? ହଁ, ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କ'ଣ ଗୋଟେ ହେଇଥିବ ଆଉ। ଏଇ ଗାଁ ଲୋକେ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ସ୍ପେଶାଲ ଆଇଟମଟା ନେଇକି ମା ପାଖରେ ଥୋଇଦେମି ଆଉ ଖାଇଦେମି। ଦବେଇ ଖାଇବି ନା ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ପୁଅ, ଏତେ ସୁଆଦିଆ ଭୋଜନ କୋଉଠୁ ଆଣିଲୁ? ବୋଉଲୋ, ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ, ତତେ ଗୋଟେ ଏଇନା ଗୁପ୍ତ କଥା କହୁଛି, କାହାକୁ କହିବୁନି। ଗୋଟେ ମୁଁ ଏଇନା ପୋଖରୀ ପାଇଛି, ସେଇ ପୋଖରୀରେ ମୁଁ ଏଇନା ଯାହା କହିଦଉଛି, ଧର କହୁଛି ମୁଁ ଭାତଟେ ଖାଉ, ଡାଲିଟେ ଖାଉ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପାର୍ସଲ ହେଇକି ପଳେଇ ଆସୁଛି ଲୋ ବୋଉ। ନାଇଁ ପୁଅ, ଭଗବାନ ତ ଉପରେ ପିତ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି, ପିତ୍ତ। ଏ ଭଗବାନ, ଗୋଟେ କାମ କରିବୁ, କାଲି ଯିବୁ, ମୁଁ ତତେ ପୁରା ଖାତାରେ ଲେଖିକି ସବୁ ସଉଦା ପତ୍ର ଦେଇଦେବି। ତୁ ଯାଇକି ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଇ ଆସିବୁ। ये आलू 2 किलो, पियाज 2 किलो, जीरा गुंड पैकेट, बिरियानी चाउल सरू सरू किले, इमामी डबल हरिणी सोरिष तेल लिट्रे किया माजा गोटे, गुड़ा को 250। ଆସିଗଲା ଏ ସୁନୁ 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 ପାପୁଡି ନିଅ ମୋର ମା ବୁଢୀ। ଏ ପାଟିକୁ ମିଠା ହାତକୁ ଅଠା, ବଇନା ଦବାକୁ କରିବ ଚିଠା। ଯେବେ ନାହିଁ ପାଶେ ଛିଣ୍ଡା କେଶ, ତେବେ ଚଳିଯାଅ ବନବାସ। ଆସିଗଲା ଆସିଗଲା, ଏ ସୁନୁ 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 ପାପୁଡି ନିଅ ମୋର କୁନା କୁନି। ଉଠୁ, हाँ ପୋଖରୀକି ଚାଲୁ ବୋଧେ। हाँ, ଗୋଟେ କାମ କର, ଆଜ ଯାଉନୁ, ଗାଁରେ ଚୋରା ମଦ ବେପାର ବଢିଆ ଚାଲିଛି। ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ନେଇଯା, ମୁଁ ତାକୁ ଚୋରେଇ ଚୋରେଇ ବିକ୍ରି କରିଦେବି। ଏପଟେ ସୁନା ବେପାରକୁ ମଦ ବେପାର, କୋଠାଟା ବାଡ଼େଇବା। ଏତେ ସବୁ ରୂପା ହାଣ୍ଡି ଘରେ ହେଇଗଲାଣି ମାନେ ମୁଁ ଗୋଟେ କାମ କରିବି, ଏମିତି ରୂପା ପାଉଣ୍ଡି ତିଆରି କରିବି ଆଉ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ବିକିବି। ଆଉ ତାପରେ ଲାଲଚାନ୍ଦ ଜ୍ୱେଲର୍ସକୁ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ଦେବି। ଇଏ ଆଣିବି ବର୍ଷାକୁ, ମୁଁ ଆଣିବି ସନିଲି ଆଣିକି। केते चिकेन मटन खाई खाई पाटी अरुचि हो गलानी। काली काली से बग मांस खाई, आज हरिण मांस विथ मगरमच्छ कलजा खाइदेले पूरा माने जमी जीव। हौ मगरमच्छ कलजा गोटे आउ हरिण मांस 2 किलो। तू तो जानिଛୁ विक्रमादित्य, बसी खाइले नई वाली सरे। पिंटू रे कोढ़िया नीति देखी
ईश्वर पिंटू पाई गोटे हांडी भितरे पसई सरप्राइज गिफ्ट टे देले आसीगला ए सुनु 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 पाप ये जो सुंदरिया बास्ना होची आउ संभाली होनी जाउची मगरमच्छ कलजाटा खाई दउची मा लागे हरिण मांस टिके नै जिबा ए बापो कि माडलो लुंगी धोइला बलिया धोई पकेले ना सबु से बुढ़ीर बोल से बुढ़ीर कुमंत्रणा पाई आज मु एते गुडे माड़ खाइली 7 दिन होला बुढ़ी मो कतरु खाइला आज माड़टा काई न खाइबो ना मु घर की जाए से बुढ़ी खाऊ सुआदिया बासन आसुची हांडीरू काली तो बग मांस खाई आज पुओ को कही हरिण मांस टिके आनिबो हाँ कौन किसी नहीं जौड़ी खा पुंटू खाईदेला ना कौन देखना तो होलो ये हट्टा की बाड़ी पर रख दिए भाभी नी एत सहज मिल जाए मुर्गोड़ा गाड़ी पटे रखुच्च पैसा अधिक हांडी फुटबॉल खेल आम दी टीम आम टीम आगे खोलुची ना कौन हांडी कथा कहबी मु खोलू आगे तू ମୁଁ କହୁଛି ତମ ଭିତରେ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମୁଁ ଖୋଲିବି ହାଣ୍ଡି किसी बयोज्येष्ठ बजे हांडी अच्छा विक्रम तू ए कहानी रु कौन शिखिलु मु ए कहानी रु या शिखिली पुंटू प्रथम थर जो हांडी पाइला द्वितीय थर को मगेजा जदि मगेला चलो कि एते थर मगेटा भूल थिला भगवान सैलेन मो हिसाब रे द्वितीय थर जो हांडी मगेला चीनी जीरा आलू ये न मगई डायमंड रिंग 5टा खंड मगई देते दुबई ता माँ को नहीं सेटल हो सारतानी विक्रमादित्य अत्यधिक चालाक होउच मन रखी तो छुआ चालाक हेले गुह खाई थाए तू भूल उत्तर देइछु विक्रमादित्य तू कहलु मु चलिली सला क्विंटल ओजन हम जंगल सारा बसिकी बुलाऊँ ते चलिली मत जल्दी को बाट कुआड़े एने चुईबा बाट कुआड़े मो खेलर किसी रूल रेगुलेशन अछि रे विक्रम तू भूल उत्तर देलु माने मु चलिले अरे मत रास्ता कह जाओ ना विक्रमादित्य ना तू कौन भाविलु तू मोटू बेसी चालाक तते मु रास्ता बतेई देबे विक्रमादित्य हेले द्वितीय कहानी कहला परे मो कहानी सुनी मु तो
ମୋ ପଟେ ଦୟା ଆଇଲାନି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମୁଁ ଏଠି ଜଙ୍ଗଲରେ ଫସି ଯାଇଛି ଯଦି ବିକ୍ରମ ବେତାଳ କାହାଣୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଗୋଟେ 30,000 ଲାଇକ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ଆହୁରି ବି ବିକ୍ରମ ବେତାଳ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ ଆଉ ଯଦି ପିଲାବେଳର ସ୍ମୃତି କି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ବି ମନେ ପକେଇଛି ଏ ଭିଡ଼ିଓ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭିଡ଼ିଓ କରିବୁ ଆମେ ବହୁତ ହସେଇବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ वीडियो लास्ट जाए देखते ना थैंक यू सो मच तो वीडियो दी देखी वीडियो लिंक ही कॉपी कर दिंतु इंस्टाग्राम रे स्टोरी पकांतु मते मेंशन करंतु आ मु जते देखिली फॉलो बैक आपन को देबी आपन मते देबे मु देबी तमे दब गुप्त संपर्क टिके लागिवो आ हां मुस्ताक प्रोडक्ट यूज करिया को जमा भूलियनी डिस्क्रिप्शन में लिंक अछि।